आज मैं पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम मसले पर बात करने जा रहा हूँ। 1951 में पाकिस्तान में जब पहली मरदमशुमारी हुई तो हमारी कुल आबादी 3.5 करोड़ के करीब थी। याद रहे कि उस वक्त बांग्लादेश भी मशरकी पाकिस्तान के तौर पे हमारा हिस्सा था। तब हमारे पास ज़मीन और वसाइल की बहुतात थी और आबादी का बोझ कहीं कम था। लेकिन 1998 में हमारी आबादी तकरीबन 13.25 करोड़ हो चुकी थी, जबकि मशरकी पाकिस्तान भी हमसे जुदा हो चुका था। यानी 50 साल से भी कम अरसे में हमारी आबादी में तकरीबन 10 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ। 2017 में पाकिस्तान की आबादी मजमूई तौर पर 20 करोड़ से भी ज़्यादा निकली और पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान की मौजूदा शरह नमो 2.4% है। अब अगर पाकिस्तान अपनी आबादी में इस तरह इजाफा करता रहा तो अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 45 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी, जबकि पाकिस्तान की ज़मीन इतनी ही रहेगी। आबादी में इजाफा पाकिस्तान के पहले से महदूद वसाइल जैसे पानी, खुराक, बिजली, कुदरती गैस वगैरह पर मजीद बोझ पैदा कर देगा। मुल्क में पानी का मौजूदा बहरान भी हमारी तेजी से बढ़ती हुई आबादी का एक नतीजा है। मिसाल के तौर पर 1947 में पाकिस्तान पानी के हवाले से खुशहाल मुल्क था, जहां पानी की फीकस दस्तयाबी 5700 क्यूबिक मीटर थी। इसकी वजह यह थी कि मुल्क में आबादी बमुश्किल 3.25 करोड़ थी। 1994 में पाकिस्तान पानी की कमी वाला मुल्क बन गया, जहां पानी की फीकस दस्तयाबी सिर्फ 1700 क्यूबिक मीटर रह गई थी, क्योंकि आबादी बढ़कर 3.25 करोड़ हो चुकी थी। 2013 में पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार मुल्क बन गया, जहां पानी की फीकस दस्तयाबी तकरीबन सिर्फ 1000 क्यूबिक फीट तक पहुंच गई। यकीनन तमाम दीगर वसाइल का भी यही हाल है। नौजवानों की बढ़ती हुई बेरोजगारी भी पाकिस्तान की आबादी में बेपनाह इजाफे से मुंसलिक है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 18 लाख अफराद लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुल्क को कम से कम 7% की इक्तिसादी शरह नमू की जरूरत है। ताहम इस वक्त मईशत सुस्त रवी का शिकार है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 2017-18 में 6.5% से बढ़कर 2018-19 में 6.9% तक पहुंच गई थी। अगर मौजूदा मुआशी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो ये हालत और भी खराब होती रहेगी। नौजवानों की बेरोजगारी के नतीजे में सियासी अदब इस्तेहकाम और सिविल तनाज़ात पैदा होते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है, इस मसला का ज्यादा शिकार है। तवील बेरोजगारी नौजवानों में मायूसी को हवा दे रही है। पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 1999 के दरमियान 80% जराइम उन ममालिक में हुए जहां 60% या उससे ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र थी। फिर आबादी में तेजी से इजाफा शहरों पर बोझ का सबब बनता है। दही इलाकों से बेरोजगार नौजवान रोजगार के मौके के लिए शहरों का रुख करते हैं। इसके अलावा आबादी के बेकाबू अंदाज में बढ़ने से कई माहौलियाती मसाइल जन्म लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश बहुत से माहौलियाती मसाइल जैसे कि मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई, आलूदगी और वेस्ट मैनेजमेंट का बराह रास्त ताल्लुक बढ़ती हुई आबादी से है। मोरओवर बड़े शहरों में नई हाउसिंग सोसाइटियां या तो ज़राई ज़मीनों या ग्रीन बेल्ट्स पर तामीर की जाती हैं, जिनसे कुदरती माहौलियाती निज़ाम शदीद मुतासर होता है। पाकिस्तान को पहले ही मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का बहुत खतरा है और तेज़ी से बढ़ती आबादी इस मसले में इजाफे का बायस बन रही है। पाकिस्तान ने अपना ख़ानदानी मनसूबाबंदी का प्रोग्राम 1965 में शुरू किया था, लेकिन ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मतलूबा नताइज हासिल करने में पाकिस्तान अपने इलाकाई साथियों बांग्लादेश, ईरान और तुर्की से बहुत पीछे है। आबादी पर काबू पाने में हम अपने जैसे ही एक मुस्लिम मुल्क से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
1970 کی دہائی میں بنگلہ دیش کی شرح نمو تقریباً 3.6% تھی، یعنی ہم سے بھی زیادہ، مگر تازہ اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش نے اسے کامیابی کے ساتھ 1.2% تک لا کھڑا کیا ہے۔ اس شرح افزائش کو معتدل سطح مانا جاتا ہے، جہاں آبادی کا سائز سٹیبل سمجھا جاتا ہے۔ ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش نے خواتین کو اویئرنیس، تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی۔ تعلیم یافتہ خواتین خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے شرح پیدائش میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور برتھ کنٹرول کا فقدان ملک کی آبادی میں تیز اضافے کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے۔ تاریخی طور پر پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح بلند ہے، جس کی بنیادی وجہ صحت کی دیکھ بھال اور صفائی کی مناسب سہولیات کی کمی ہے۔ اس تلخ حقیقت نے خاندانوں کو بڑی تعداد میں بچے پیدا کرنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے کچھ بچے مر بھی جائیں گے تو بھی کچھ بچے جوانی تک زندہ ہی رہیں گے۔ شیرخوار بچوں کی بقا کے امکانات کو یقینی بنا کر پاکستان بتدریج اپنی آبادی پر قابو پا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مستقل طور پر کم شرح خواندگی آبادی میں اضافے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ افراد خاندان کے چھوٹے سائز کے فوائد کو سمجھنے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی اور پیدائش پر قابو پانے کے بارے میں وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہمارے وہ مذہبی حضرات ہیں جو کہ رب سب کا رازق ہے کی دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کی وجہ سے وہ فیملی پلاننگ کے خلاف ہیں۔ پھر دیہات میں ان کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے، جس کے باعث ہمارے دیہات میں آبادی کہیں تیزی سے بڑھتی ہے۔ آبادی میں بے ہنگم اضافے کے منفی اثرات پر کچھ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ان خطرناک اثرات کا دوبارہ تذکرہ ضروری ہے۔ آبادی کے بے قابو ہونے سے ملکی وسائل پر دباؤ کے ساتھ پانی، خوراک اور توانائی جیسے ضروری وسائل کی طلب غیر معمولی سطح پر پہنچ چکی ہے، جس کے باعث ملک میں پہلے سے ہی محدود قدرتی ذخائر پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ آبادی میں اضافہ بے روزگاری اور غربت جیسے خوفناک مسائل کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی افرادی قوت کے ساتھ ملازمت ڈھونڈنے والوں کی کثیر تعداد کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بے روزگاری کی شرح بڑھ جاتی ہے، جس سے آبادی کا ایک اہم حصہ پائیدار اور باوقار معاش کے حصول میں ناکام نظر آتا ہے۔ روزگار کے مواقع کی کمی براہ راست غربت کو برقرار رکھنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی صحت کی دیکھ بھال کے نظام اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچے پر بہت دباؤ ڈالتی ہے، جس سے تمام شہریوں کو ضروری خدمات فراہم کرنے میں اہم چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، خاص طور پر دور دراز اور غیر محفوظ علاقوں میں، جس کی وجہ سے صحت کی دیکھ بھال کے نتائج میں شہروں اور دیہی علاقوں میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنا ایک مشکل کام بن جاتا ہے، جو ملک کی ساری آبادی کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے اہم ماحولیاتی اثرات بھی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً ویسٹ کی پروڈکشن اور پولیوشن میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ماحولیاتی انحطاط بڑھتا ہے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات میں حصہ ڈالتا ہے۔ کچرے کو ٹھکانے لگانے کے نامناسب طریقے بھی ماحول کو تناؤ کا شکار کرتے ہیں۔ ان ماحولیاتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے حکومت صنعتوں اور افراد کی جانب سے پائیدار طریقوں کو اپنانے، قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے
वेस्ट मैनेजमेंट के मौसर निज़ाम को नाफिज करने और आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान के कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियाती आगाही और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आबादी के चैलेंज की शिद्दत को तस्लीम करने और इस नाजुक मसले से निपटने में हुकूमत की मदद करने के लिए इल्म का अहम रोल है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को बाइल्म और बाइख्तियार बनाना आबादी में इजाफे की शरह को रोकने में एक मजबूत कुव्वत के तौर पर उभरता है, जबकि हमारे आबादी पर काबू पाने के अहदाफ को हासिल करने के लिए ख्वानदगी की सतह को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर और चीन की 2 बच्चे और 1 बच्चे की कामयाब पॉलिसी को अपनाकर हम भी अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे वसाइल ख़त्म हो रहे हैं, शहर ओवरलोडेड और आलूदा हो रहे हैं और माहौल ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान की मुतअद्दिद परेशानियां गुर्बत से लेकर मौसमियाती तब्दीली तक आबादी में बेलगाम इजाफे की वजह से मज़ीद बढ़ गई हैं। हमें पाकिस्तान के समाजी और इक्तसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए अभी से काम करना चाहिए। ख़ानदानी मनसूबाबंदी, CPR के यूजेज और तौलीदी सेहत पर तालीमी मुहिम्मात को मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के ज़रिए फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इन मुहिम्मात में मजहबी रहनुमाओं और उनके असर व रसूख को शामिल करने से ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। ये सारे काम हमारी हुकूमत के करने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें इस अहम तरीन कौमी मसले की तरफ तवज्जो कभी दे ही नहीं पाई। हम मौजूदा हुकूमत से ये कहते हैं कि अपनी तवज्जो इस इंतहाई अहम इशू पर फोकस करें और इसे हल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।